I zaista, sve više ljudi, danas nije potrebno da prođe mnogo vremena, sve više ljudi, vidimo sve više mladih ljudi, ne može više, znate, prosto ne može više da izdrži. To se prije 10-15 godina, ili kažemo 20, mada već prije 20 godina, dugo je trajalo dejstvo te injekcije. Danas ljudi posle godinu, dvije ne mogu više da izdrže. Imamo strašne signale gdje mladi ljudi izvršavaju samoubistvo. To su, imamo mlade ljude koji umiru od velikih količina narkotika. Srednjoškolac umire u toaletu benzinske pumpe. To su strašni signali. Šta oni hoće da... Ne mogu više. Izmožni, smoren, sujeta, sujeta, sujeta. I mnogi od nas, braći i sestre, osjećaju veliku napetost. Pazite, ne osjećamo je, kad je ne osjećamo? Jer sad tu je problem, jer pravimo kompromis. Ne osjećamo je jer gledamo televiziju, to je to bjekstvo od duha uninija. Taj pritisak Sveti Oci nazivaju uninijem, to je teški duh ovoga svijeta, teško uninije, čomotinje. Onda đavo se pobrinuo, svijet se pobrinuo, to je čitav jedan sistem. On zna kako će da djeluje. Znači, bit će mu teško, on je čovjek, on je kršten čovjek. Mi smo ga uspavali, dali smo mu injekciju, ali popustit će dejstvo, tražit će one utjehu. Zato brzo obezbijedimo mu da ima. Pazite, neprestano, to je sumnjivo, ako imamo vremena malo da posmatramo stvari, vidjet ćemo da je tu sumnjivo. Otkud toliko, da kažemo, televizijskih serija, uzmimo taj primjer, jer on govori, ili da kažemo, otkriva tu zamku. To su sat, to su dani, to su godine. Zašto? Da čovjek bude u to. Skuvaj kafu, imaš kafu, cigaretu, seriju, ništa ti više ne treba. Ništa. Još ako ima penzija ili neka plata, to je sasvim dovoljno. Taj čovjek više ništa ne traži. On se tako projektuje, miran građanin, izaći će da glasa za onoga komu se između serija ubacuje i to se brzo odradi. Ili, ako ne voli seriju, nema problema, ima mladih momaka dobro istreniranih, u odličnoj formi i onda prvenstvo ono. Znate, nevjerovatno, sjećamo se ranije, to je bilo prvenstvo pa prođe neki period pa se najavljuje drugo, pa se ono čeka, uključuje i izlazi se iz njega prepričavajući šta je bilo i dijeleći utisak. Ti nemaš više kad. Sad, kao na onim mix tablama, znači, jedno se započinje i kao DJ, znači, fudbalsko traje, a ubacuje se već košarka i polako se, i ti više ne znaš ni koju loptu pratiš, da li fudbalsku, da li košarkašku, i tu je završeno. Takav čovjek ne osjeća težinu, njemu nije teško i on ne traži izlaz. On čak i kad ode u prirodu, on čita sportski izvještaj, on čita novine. Stoljetno drvo je tu pored njega, izuzetan ambijent, on čita novine. Ili danas, još gora varijanta, ima sad laptop ili ove telefone. Nema, on ne mrda glavu, on je tu i ko zna gdje je. On kad je u crkvi, braći i sestre, u crkvi, on kucka, znate. Ima varijante, znate, nego aj sad da ne otkrivamo neke pozicije, možda nema što svako ni da vari. Mnogo je to ušlo, znate, mnogo je to ušlo. Hram i priroda koji su kadri da te otrgnu od svijeta, znate, mi to ne koristimo. Nego i dalje nas vuče ta inercija, taj kabal svjetski. I zato mi ne tražimo utjehu. I zato kad prođemo kroz park, toliko ljudi uopšte nije bilo, recimo, na Skadarskom jezeru. Mnogi od nas nikad nisu bili na Biogradskoj gori, u Biogradskoj gori.
mnogi od nas nikad nisu upoznali Crnu Goru, braći i sestre. Nikad. Pjena odmora i to ti je sve. Tu budi, to je, znate kakvih predjela ima? Žestoki. Pa stranci nas posrame, vidimo bake, koje na onim biciklima pretračavaju naše gore. Neke pješake koji sve znaju, bolje znaju nego mi. I to je uzrok zašto je nama dobro. A da nije svih tih utjeha, morali bi da osjetimo veliku napetost. Zato, nažalost, moramo reći, jer ipak živimo posle Svetog Teofana Zatvornika, mada ovo što on rekao, to jeste tako, ali moramo dodati da postoje tamponi ovoga svijeta, znate. Vazdušni džonovi i jastuci, znate, sve je meko, fotelje su sve udobnije, znate, sve je lakše, znate, upravljati, gledati, dodirivati. Nemaš ti potrebu više da budeš u nekoj napetosti. Imaš i terapiju, ako si napet, uzmi, progutaj, sredstva za umirenje. Danas ljudi masovno puše travu, znate, masovno se duva, kako kažu, masovno ljudi uzimaju narkotike, masovno. Znači, jedna velika presa. I zato je vrlo mali broj onih koji se osjeća nelagodno. Ako mučenik projavi neki signal napetosti, brzo ga opkole i na neuropsihijatriju, opet ne u hranu, opet pogrešna dijagnoza, tako da su, ali sada mnogo ne otvaramo to, ali mnogo je teško stanje, mnogo teško, iako izlaz itekako postoji. Zato koristimo ovu priliku da ga se sjetimo, pa kako ko bude mogao, kako ko bude htio, i da upotrebi te velike darove Božije i veliku mogućnost koju nam nudi priroda i hram.